اس کا ہاتھ شپاک کی آواز کے ساتھ نیچے آیا اور گوشت ہڈی سمیت علیحدہ ہو گیا۔ تیز دھار بگدے سے صفائی سے گوشت کو چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بگدے کی تیز دھار ہڈی کو بھی ایسی آسانی سے کاٹ رہی تھی جیسے مکھن میں سے گزر رہی ہو۔ تھکن زدہ چہرے اور آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے پھیلے وجود کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ یہ لکڑی کے کیبن کا ایک سیلن زدہ کمرہ تھا جہاں لالٹین کی روشنی ناکافی دکھائی دے رہی تھی اور جس میں اس کا چہرہ اور کمرے کا فرش ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس محدود اجالے میں اس کے ہاتھ اور لباس تو خون آلودہ نظر آ ہی رہے تھے، لیکن چہرے پر پڑنے والے چھینٹوں کا تاثر ہی نہایت خوفناک تھا۔ ایک ادھ کھلی کھڑکی کے باوجود پورے کمرے میں خون کے علاوہ ایک عجیب سی نامانوس بو پھیلی ہوئی تھی۔ خون اور گوشت کے ٹکڑے بھی بے ترتیبی سے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ کوئی کمزور دل شخص اس ماحول میں آ جاتا تو خوف شدت سے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن وہ بڑے سکون سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ سب ختم، سب کچھ ختم۔ ایک لرزاتی ہوئی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی اور سامنے پڑا ہوا بے جان وجود مزید تیزی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا۔ شکن آلودہ ماتھے کا ہر بل شپاک کی آواز کے ساتھ کم ہو رہا تھا۔ بے چین سرخ آنکھوں میں اب آسودگی کی لہریں ہلکورے لینے لگی تھی۔ سب ختم ہو گیا۔ بگدے کے ہر وار پر اب وہ یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لذت کی منازل طے کر رہا ہو۔ اس کے وجود میں سرور بجلی بن کر دوڑنے لگا تھا۔ اس کے عمل میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ایک بھیانک آواز اس کے حلق سے نکلی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے وجود سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ وہیں گوشت اور خون کی غلاظت پر ڈیر ہو گیا۔ کیف آگئی لمحات کے بعد اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ رات کی تاریکی نے کسی سیاہ ناگن کی طرح پھن پھیلایا ہوا تھا۔ ٹمٹماتے تارے اس 400 پھیلی تاریکی میں اجالے بکھیرنے کی سعی لا حاصل میں مصروف عمل تھے۔ اماوس کی رات میں چاند کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ سخت سردی کا موسم قریباً ختم ہو چکا تھا۔ فضا میں خنکی کا اثر نمایاں تھا۔ اس نیم خنک موسم میں جھاڑیوں کے ساتھ چھپے وہ گرم لباس میں دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اندھیرا ایسا تھا کہ وہ دونوں سیاہ پوش بھی تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ عجائب گھر کی عمارت ان کا ہدف تھی۔ وہ دونوں اس کی عقبی سمت میں بے صبری سے نگاہیں جمائے ایک مخصوص وقت کے منتظر تھے۔ شہر اقتدار کے پہلو میں موجود تاریخی اور قدیمی روایات کے حامل اس شہر کے مضافاتی علاقے میں واقع اس عظیم الشان عمارت پر بھی نیم تاریکی کا غلبہ تھا۔ دارالحکومت کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے اس شہر کی اہمیت تو بڑھی تھی، ورنہ کئی صدیوں کے تاریخی ورثے کا حامل ہونے کی وجہ سے یہ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہمیشہ سے رہا تھا۔ حکومت وقت کی سرپرستی میں ایک بہترین فیصلہ کیا گیا تھا کہ توانائی کی بچت کی جائے۔ اس بچت کی زد میں کئی سرکاری عمارتیں آئی تھیں۔ میوزیم کی عمارت بھی اس سے مستثنا نہیں تھی، اس لیے روشنیوں سے منور رہنے والی یہ عمارت بھی اس وقت نیم تاریکی کی شکارگاہ بنی ہوئی تھی۔ اندھیرے کے باوجود دونوں سائے واضح طور پر مختلف شخصیت نظر آ رہے تھے۔ چھوٹے قد والے کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ عمارت کے ساتھ ساتھ اپنی گھڑی پر وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ 3 نہ جانے کب بجیں گے، اس نے منمناتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ یار شیدے صبر کر لے، لمبے قد والے جسیم سائے نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ جب لائٹ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ 3 بج چکے ہیں۔ یہ واپٹا والے بہت محنتی اور ایماندار ہیں، بجلی آئے یا نہ آئے، لیکن لوڈ شیڈنگ پوری وقت پر کرتے ہیں۔ اس نے ٹوپی والا مفلر کا حصہ منہ کی بجائے گردن پر لپیٹا ہوا تھا، اس لیے سرگوشی کے باوجود اس کی بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ عرفان، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے شیدہ نہ کہا کر، رشید نے ناراض لہجے میں کہا۔ اسی لائٹ کے 3 بج جانے کا انتظار ہی تو کر رہا ہوں، لیکن تیری مسخری ختم نہیں ہوتی۔ یار شیدے، تو بھی مجھے باقیوں کی طرح فانی بلکہ پھانا بلا لیا کر، عرفان نے اپنے تمام تر القابات بیان کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تو ایسے ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ پھر وہی جاہلوں کی طرح شیدہ کہہ دیا۔ رشید بے طرح تڑپ کر بولا، یہ نام تو انسانوں کی پہچان ہوتا ہے، اسے بگاڑ دو تو اس کی پہچان ہی ختم، اور پھر سمجھو وہ انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا زیادہ فلسفہ نہ جاڑ، عرفان نے بیزار لہجے میں کہا۔ نہیں بات کرتا اب میں، یہ کہہ کر وہ واقعی چپ ہو گیا۔ اسے رشید کی یہ عادت سخت بری لگتی تھی کہ وہ خود مذاق کر لیتا تھا، لیکن جب بدلے میں کچھ کہا جاتا تو وہ دل پر لے لیتا تھا۔ اب بھی وہ اسے شیدے کے بدلے میں جاہل کا خطاب دے رہا تھا، لیکن ماحول کی سنگینی کے پیش نظر اسے چپ رہنا ہی مناسب لگا۔ رات تاریک تو تھی، لیکن خاموش بالکل بھی نہیں۔ جھاڑیوں میں سرسراتے کیڑوں نے اپنی الگ ہی موسیقی چلائی ہوئی تھی، جبکہ شادیوں کا سیزن چل رہا تھا اور تمام تر پابندیوں کے باوجود کہیں سے ڈھول ڈمکے یا جدید موسیقی کی آواز اسپیکر پر گونجتی سنائی دینے لگتی۔ دل میں ہے میرے درد ڈسکو، ایک فارم ہاؤس میں سے ایک اس ڈیک پر سے چنگارتی ہوئی آواز نکلی اور فضا میں پھیل گئی۔
शहर की सिमत से अजायब घर की जानिब आते हुए एक बड़ी शख्सियत का फार्म हाउस भी था। उन्होंने देखा था कि वहीं पर आज नाच गाने की महफिल का अहतमाम था। गेट पर ही रंगो नूर की बारिश बरस रही थी, लेकिन असल महफिल दूर अंदरूनी इमारत से मुतसिल लान में मुनक्कद की जा रही थी। ये समा खराश और बेहुदा शायरी वाले गाने की आवाज़ भी वहीं से आई थी। अवाम का दर्द कभी इनके दिल में नहीं जागेगा। इनको रोटी कपड़े मकान का दर्द देखकर ये खुद अपने दिल में डिस्को का दर्द पाल कर रख रहे हैं। रशीद बड़बड़ाया। इसने अपनी बात के तनाजुर में इरफान की तरफ देखा, लेकिन इसने वाकई ही चुप साध दी थी। अवाम जाए भाड़ में, इन लोगों को बस अपनी अयाशियों की फिक्र है। रशीद कोई जवाब न मिलने पर फिर से शुरू हो गया और बोलता ही चला गया। मुल्क को लूट कर खा गए हैं और अब भी तमाशों से बाज नहीं आ रहे। अबे चुप कर जा, ये जगह है क्या अपना अखबारनामा चलाने की? इरफान ने अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ अंदाज में सख्ती से कहा। हम तो यहाँ सवाब कमाने आए बैठे हैं। जिसका जितना हाथ पड़ता है वो इतना ही माल समेट लेता है। वो बड़े डाकू हैं और हम छोटे, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। रशीद कहाँ निचला बैठता था। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि यकलख बिजली चली गई। बिजली का महकमा लोड शेडिंग के मामले में वाकई ही बड़ा वक्त का पाबंद था और पूरे 3 बजे पूरे इलाके को बिजली की फराहमी मुनक़ते कर दी थी। माहौल में जहाँ तारीकी मजीद गहरी हुई थी, वहाँ चंद लम्हों के लिए एक अलग ही किस्म का सुकूत भी तारी हो गया था। दूर से आने वाले गानों की आवाज़ें बंद हो गई थी। आमतौर पर महसूस न होने वाली मशीनी गूं गूं का शोर भी बंद हो चुका था, लेकिन ये खामोशी वक्ती थी। थोड़ी ही देर में सब ने अपने जनरेटर चला लिए ताकि इनके सुकून में किसी किस्म का हलल ना आए। जिन लोगों को पूरी रात जश्न मनाना था, वहाँ भी बिजली की फराहमी के मुतबादिल रास्ते पहले ही से मौजूद थे। झाड़ियों और दरख्तों की ओट में छुपे वो लोग फौरन होशियार हो गए। चल अब देर न कर, इरफान अपनी टोपी को मुंह पर करते हुए बोला और इमारत की जानिब दबे पांव दौड़ लगा दी। रशीद भी खुद को और अपने कंधों पर मौजूद बैग को संभालते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। इमारत से पहले उम्दा तराश शराश वाला एक बड़ा सा बाग था, जिसमें वहाँ आने वाले लोग पिकनिक वगैरह मना सकते थे। अजायब घर की इमारत किसी दौर में अंग्रेजी के हरूफ एल की शक्ल की होती थी। तज़ीनो और आयश और तोसी के बाद अब इमारत के दोनों बाजू बराबर हो चुके थे। कंदहार तहजीब का विरसा इस म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया था। बैनुल अक़वामी से खास तौर पर बुद्धा के मुजस्समों में दिलचस्पी रखते थे और शोकेस में सजे इस तहजीबी विरसे को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। मरकजी दरवाजे के बजाय वो अकबी सिमत से इमारत के पहलू की तरफ जा रहे थे। इमारत पर तारीकी का गलबा ज़्यादा हो गया था। जो चंद रोशनियाँ बाकी थी वो भी लोड शेडिंग के बाद गुल हो चुकी थी। चुस्त स्याह पतलूनों और टी शर्ट में वो दोनों किसी साए की मानंद दिखाई दे रहे थे। स्याह गर्म टोपियों ने इनकी शनाख्त खत्म कर दी थी। उन्होंने सर्जिकल दस्ताने भी गहरी रंगत वाले पहन रखे थे ताकि लिबास और अंधेरे के साथ मदम हो जाए और इनके निशानात अंगिश्त भी जायज़ वारदात पर ना रह जाए। अगरचे इस इमारत में मौजूद नवादरात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का खासा बंदोबस्त किया गया था, लेकिन फिल वक्त कोई मुहाफिज नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों इमारत के एक बगली दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। इरफान ने एक हाथ से इशारे से रशीद को रुकने को कहा और वो दूसरे हाथ से दरवाजे के हैंडल को घुमाते हुए धकेला। आहनी दरवाज़ा मुकफ्फल नहीं था, हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। इरफान अंदर दाखिल होते ही एक वसी हाल में पहुंच गया जहां नीली रोशनी फैली हुई थी। इसका एक हाथ अब मुस्तकिल अपनी बेल्ट में उड़ती गन पर था, जिसे वो किसी भी नागहानी आफत की सूरत में फौरन बाहर निकाल सकता था। नवादरात से भरे हुए शोकेस वगैरह भी बल्बों की मदद से रोशन थे, जो पूरे माहौल को ख्वाबनाक बना रहे थे। ये बल्ब की रोशनियाँ वापटा की बिजली की सप्लाई या बैकअप जनरेटर की मोहताज नहीं थी, वो सोलर पावर वाली बैटरियों की मदद से चल रही थी। रशीद भी चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद इरफान के साथ शामिल हो गया। अब वो दोनों इमारत के इस हिस्से की जानिब बढ़ रहे थे जहाँ इनकी मंजिलें मकसूद थी। गौतम बुद्ध के एक 6 फुट से भी निकलते मुजस्मे को पार करके जब वो एक शोकेस तक पहुंचे तो वहाँ आंखों को हीरा कर देने वाला हंजर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। सिकंदर का हंजर। शोकेस पर लगे टैग को धीमी आवाज़ में पढ़ते हुए इरफान बड़बड़ाया। इस दौरान रशीद ने भी अपने कंधे से बैग उतार लिया। इरफान ने भी इसकी तकलीद की और बैग में से एक ग्लास कटर निकाल लिया। दोनों के हाथों में अब शीशा काटने वाले जदीद तरीन आलात थे। अलार्म सिस्टम तो ऑफ होगा ना। अपना सवाल करने से पहले ही इरफान को जवाब मालूम हो गया, लेकिन अपना काम शुरू करने से कबल एक बार फिर इसने रशीद से तायद हासिल करना ज़रूरी समझा। हाँ, रशीद ने मुख्तसर जवाब दिया और हंजर वाले शोकेस से हटकर एक सिमत बढ़ गया। तो तुम्हारा इरादा पक्का है? इरफान ने पूछा। ज़ाहिरी बात है, रशीद ने मुड़े बगैर जवाब दिया। इरफान ने यह सुनकर कंधे उचकाए और हंजर वाले शोकेस का शीशा काटने में मसरूफ़ हो गया। इलेक्ट्रिक ग्लास कटर ने बैटरी से चलता था और आवाज़ ना होने के बराबर थी, इसलिए वो खामोशी से अपना काम सर अंजाम देने लगा। रशीद हाल से किसी अंदरूनी कमरे की जानिब बढ़ा। एक चौबी दरवाज़ा जिसके दोनों पट वहाँ थे, वहाँ से गुजर कर वो कमरे में दाखिल हो गया। ये एक ज़ीली कमरा था जहाँ कंदहार तहजीब के कीमती नवादरात को इसी ज़माने के माहौल में डालकर दिखाने की कोशिश की गई थी। बैलगाड़ियों और बावर्ची खाने के सामान को नज़रअंदाज करते हुए वो जनूबी दीवार के साथ आकर ठहर गया। ये एक शीशे की दीवार थी जिसके पीछे का मंजर आंखों को हीरा कर देने वाला था। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी इंसानी जिसामत वाली एक
پتلی کندھار تہذیب کی جلوہ نمائی میں مصروف تھی۔ اس مجسمے کی تیاری میں محنت سے کام لیا گیا تھا کیونکہ بادیوں نظر میں اس پر ایک جیتی جاگتی حسینہ کا گمان ہوتا تھا۔ حسینہ کا انداز نیم استراحت نما تھا جس میں اس نے ایک گو تکیے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ ایک بازو اس نے اداس سر کے اوپر سے گزارا ہوا تھا جس میں سے سیاہ ریشمی بال پھیل کر فرش پر موجود قالین کو چھو رہے تھے۔ اس کی سرخ و سبز رنگ والی ساڑی کچھ پرانی لگتی تھی لیکن قدیم زیورات نے اس کے حسن کو دو آشتہ کر دیا تھا۔ عوام میں یہ مجسمہ گڑیا کے نام سے مشہور تھا۔ رشید کی نظر ابھی انہی سونے کے زیورات پر تھی جو جھومر، گلوبند، جھمکے، کمر پٹی، پازیب اور نہ جانے کون کون سے زیور تھے جس سے یہ گڑیا لدی پھندی تھی۔ رشید ان میں سے آدھے زیورات کے نام تک بھی نہیں جانتا تھا لیکن اسے نام سے زیادہ کام سے دلچسپی تھی، اس لیے وہ کٹر کی مدد سے شیشہ کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ یہ کام نہایت تیزی سے کر رہا تھا جیسے وہ اس کام میں خصوصی مہارت رکھتا ہو۔ دوسری جانب عرفان شوکیس کا شیشہ کاٹنے میں مصروف تھا، اسے یہ کام کرتے ہوئے تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ایک تو شوکیس کا شیشہ خاص طور پر بنایا گیا تھا اور دوسرا وہ الارم سسٹم سے بھی منسلک تھا۔ اگرچہ اسے الارم کے حوالے سے بے فکر رہنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن پھر بھی وہ احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ رشید نے شیشہ کامیابی سے کاٹنے کے بعد گڑیا کے زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ انہیں وہ نہایت تیزی سے اپنے بیگ میں بھر رہا تھا۔ سر سے لے کر کمر تک کے زیورات اتارنے کے بعد ایک پازیب اتاری، پھر ابھی وہ دوسری پازیب پر ہاتھ ڈال رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اوئے یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک بھاری مردانہ آواز سن کر رشید اچھل کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ عرفان اپنا کام مکمل کر کے اس کے پاس مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا تو میوزیم کا ادھیڑ عمر گارڈ اس کی جانب بندوق تانے کھڑا تھا۔ یہ AK-47 تھی جس کا دستہ فولڈ کیا جا سکتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اسے نیچے گرا دو، ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، گارڈ بولا۔ رشید نے اپنا بیگ گرا دیا۔ گلاس کٹر وہ پہلے ہی سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اس نے بلا چوچرا گارڈ کی بات پر عمل کیا اور شیشے کی دیوار کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کے سوا کوئی اشارہ بھی نہیں تھا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے ہے؟ گارڈ نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ دوسرا سوال کا حصہ ایسا تھا جو رشید خود بھی اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ شاید گارڈ دوسرے حال سے اس ذیلی کمرے میں آیا تھا ورنہ پہلے حال سے ہوتا ہوا آتا تو اس کا عرفان سے ٹاکرا ہو چکا ہوتا۔ پہلے حصے کا جواب وہ البتہ جانتا تھا کہ یہ گارڈ مراد علی تھا، ایماندار اور فرض سناش، راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے والا۔ جیسے بھی پہنچا بس پہنچ گیا، تم اپنا حصہ لو اور مجھے جانے دو۔ رشید آواز بدل کر بولا، او خنزیر کی اولاد، مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ مراد علی درشت لہجے میں بولا، بس یہ بتاؤ کہ تم اندر کیسے آ گیا؟ رشید پہلو بدل کر رہ گیا لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ہیلو مراد نے اپنی بیلٹ کے ساتھ لگے ٹرانسمیٹر کے بٹن کو آن کرتے ہوئے کہا۔ 8 روم میں ایک چور آ گیا ہے، فوراً پہنچو۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، شاید دوسرے گارڈ سو رہے تھے لیکن رشید چپ نہ رہ سکا۔ مجھے جانے دو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرے فائدے نقصان کو چھوڑو، تو بتا کہ اندر کیسے آیا؟ مراد کے لہجے میں درشتی برقرار تھی۔ بندوق کی نال کو سامنے دیکھ کر رشید چاروں ناچار جواب دینے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کیسے اندر داخل ہوا۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا کیونکہ اب بچنے کے لیے اس کے آخری امید عرفان ہی تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ عرفان حالات بام کا نکل جاتا، اس لیے وہ امید و بیم کی کیفیت میں ہی بات کر رہا تھا۔ گارڈ مراد علی اور اس کے بیچ اتنا فاصلہ تھا کہ وہ کسی قسم کے ایڈونچر کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ عرفان ہنجر شوکیس سے نکال کر اپنے بیگ میں ڈال کر فارغ ہوا تو اس کے کانوں میں اندرونی کمرے میں ہونے والی باتوں کی آوازیں ٹکرائیں۔ یہ کس سے بات چیت میں لگ گیا ہے؟ اس نے حیرانی سے سوچا۔ آوازوں کا سراغ لگانے کے لیے وہ دبے پاؤں ذیلی کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں جھانکنے پر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ رشید مشکل میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ بات البتہ اس کے حق میں ٹھہرتی تھی کہ گارڈ مراد کی پشت اس کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ دہلیز پر رکھ دیا اور بیگ میں اٹھتی ہوئی گن نکال لی۔ نکرئی رنگت والی گن پر ایک لمبا سا سائلنسر لگا ہوا تھا، اس لیے استعمال میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ رشید کی کہانی سننے کے دوران گارڈ مراد اپنے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبائے ہوئے تھا۔ اس بات کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ اس کی گفتگو کمانڈ سینٹر میں براڈ کاسٹ ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور مراد کے بازو پر وار کیا۔ گارڈ مراد کے حلق سے ایک کرا نکل گئی اور بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ عرفان نے وار کرنے کے ساتھ ہی اسے ایک جانب دھکیل دیا۔ گارڈ کے لیے یہ حملہ انتہائی غیر متوقع تھا، اس لیے وہ خود کو سنبھال نہ پایا کے نتیجے میں نیچے گر گیا۔ عرفان نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گن کے دستے کا وار اس کے سر پر کیا اور وہ چوٹ سے نڈال ہو کر ایک جانب ڈہ گیا۔ اس کے بےحس وجود کو دیکھ کر عرفان نے مزید وار کرنے سے احتراز کیا۔ رشید نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بندوق اٹھا لی۔ نوادرات میں شمار ہونے والے سونے کے زیورات سے بھرا بیگ وہ پہلے ہی اپنے کندھے پر لٹکا چکا تھا۔ یہ چاچا کہاں سے آ گیا؟ عرفان نے جب رشید سے سوال کیا تو اس کے لہجے میں استجاب نمایاں تھا۔ پتہ نہیں، رشید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن اب اس کا کیا کرنا ہے یہ سوچو۔ بس باندھ کر کسی کونے میں ڈال دیتے ہیں اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیں گے۔ صبح ویسے ہی سرکاری چھٹی ہے تو میوزیم معمول کی نسبت سے تاخیر سے کھلے گا اور عملہ بھی کم ہی ہوگا، تب ہم چکلالہ پہنچ چکے ہوں گے۔ عرفان نے جواب دیا، ویسے چچا مراد کی تو آج ڈیوٹی
ही नहीं थी, फिर ये कहाँ से आ गया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। रशीद बैग से चिपकाने वाली टेप का एक रोल निकालते हुए बोला, चलो ज़रा इसके बाजू सीधे करो, मैं टेप लगा दूं। रशीद के ख्याल में रस्सियों के बजाय अगर किसी को बांधना हो तो ऐसी सर्जिकल टेप ज़्यादा सूदबंद रहती है। इसे संभालना भी आसान था और 4-5 बल देकर हाथ पांव बांध दिए जाए तो बड़े से बड़ा शहज़ोर भी इन बंदिशों से आज़ादी हासिल नहीं कर सकता था। चल चाचे सीधा हो ताकि तुझे बांध दे। ज़मीन पर लेटे गार्ड मुराद के बाजू मोड़ते हुए इरफान अपने महसूस अंदाज में बोला, तुम इरफान हो? गार्ड जो नीम मदहोश था कराहते हुए बोला, और ये तुम्हारे साथ यकीनन तुम्हारा दोस्त रशीद होगा। इन दोनों का वजूद सनसना उठा। इस वारदात में अपनी पहचान करवाना बिल्कुल भी इनके मंसूबे का हिस्सा नहीं था। गालिबन मुराद पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था और इन दोनों की बाहमी गुफ्तगू के तनाजुर में इन्हें पहचान चुका था। तो अब क्या करें? इरफान के लहजे में इस तरह सीमगी थी, ये तो सबको बता, इसे अपना जुमला पूरा करने की मोहलत न मिली। रशीद ने इसके हाथ से सैलेंसर की गन ली और 2 फायर गार्ड मुराद के सीने में उतार दिए। ठक ठक की आवाज़ आई, लेकिन गार्ड की आवाज़ निकलने से पहले ही रशीद ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। गार्ड मुराद इसकी बाहों में थोड़ी देर के लिए तड़पा, फिर ठंडा पड़ गया। लम्हों में ही ये कार्रवाई हो गई, लेकिन इरफान को ऐसा लगा जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा। इस वारदात में खतरात होते, लेकिन इंसानी जान लेने का इसने कभी सोचा भी ना था। गन भी खुद हिफाजती की नीयत से थी। चल अब उठ। रशीद ने से झंझूड़ा तो होश में आ गया। अब यहाँ से निकलने की करे, कहीं ऐसा ना हो कि सदबी चाचे मुराद की तरह कोई और भी गश्त पर निकल आए। दोनों अपना सामान उठाकर वहां से निकल गए। गार्ड मुराद की लाश के गिर्द खून का एक तालाब सा इकट्ठा हो गया था। कदीम तहजीब की निशानी, इकलौती पाजेब पहने उजड़ा हुआ गुड़िया का मुजस्मा जदीद माशरे की इस हैवानियत पर शिकवा की ना था कि क्या यही वो तरक्की है जो इतने हज़ारों साल का सफ़र तय करके इंसान ने हासिल की? तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, दानियाल ने फारूक से कहा तो इसके लहजे में 27 नुमाइयाँ थी। 3-4 माह के अंदर अंदर तुमने न सिर्फ अपनी तोंद खत्म कर ली है बल्कि मसल्स भी अच्छे बना ली हैं। ये दोनों क्राइम टास्क फोर्स अलमारूफ CTF के होनहार SI थे जो ऑफिस में गपशप लगा रहे थे। पुलिस के महकमे के ज़ेर इंतज़ाम होने के बावजूद ये इदारा अपनी कार्रवाइयों के हवाले से आज़ाद था। सियासी दबाव से आज़ादी के बायस कुछ अरसे में इस इदारे ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अमरीकी FBI की तर्ज पर इस इदारे ने सीरियल किलर से लेकर मीडिया पर हाईलाइट हो जाने वाले केसेस कामयाबी से हल किए थे। इदारे की कमांड इंस्पेक्टर नाजिया किरमानी के सपुर्द थी और ये इसकी दूर अंदेशी और सलाहियतें थी कि वो इदारे की एक बेहतरीन साख बनाने में और बरकरार रखने में कामयाब थी। पुलिस की अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए IG साहब अक्सर हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में नाजिया को साथ लेकर जाते, जहां वो अपनी सहर अंगेज शख्सियत से लोगों को मसूर करके रख देती। दारुल हुकूमत के पोश इलाके में CTF का हेडक्वार्टर एक खूबसूरत इमारत में कायम किया गया था। इसी इमारत के एक हालनुमा कमरे में लकड़ी का पार्टीशन करके कोई 5-6 ऑफिस बनाए गए थे, जिनमें से एक में फारूक, अनवर और दानियाल इस वक्त गपशप लगा रहे थे। बाकी ऑफिस इस वक्त खाली पड़ा था क्योंकि दिगर कोलीग फील्ड में थे या फिर फिल वक्त सेट पर नहीं थे। फारूक की जिसामत मोटी थी और वो 40 के पेटे में दाखिल हो चुका था। पिछले कुछ अरसा में इसे फील्ड से ज़्यादा ऑफिस में बैठकर काम करना पड़ा तो तोंद निकल आई थी, जिस पर दानियाल समेत इसके दिगर कोलीग ने तशवीश का इजहार किया था। बहुत अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखता था। फील्ड में कोई मिशन होता या नाजिया की सरकर्दगी में कोई एक्शन ग्रुप से मुहिम सा अंजाम देता तो वही इसके नंबर 2 की हैसियत से काम करता। नाजिया की निशानदेही पर फारूक ने इससे ये बात कही थी, यार ये कोई पुलिस का थाना तो नहीं जहां पेट पर कितनी ही चर्बी चढ़ जाए कोई कुछ नहीं कहेगा। दानियाल ने दबे अल्फाज में तंबीह की। वैसे भी नाजिया मैडम के साथ जब से गुलफाम वाला वाक़या पेश आया है, वो अपने एजेंट्स को हर लिहाज से फिट देखना पसंद करती है। गुलफाम नाजिया का शोहर था जो एक मिशन में शहीद हो चुका था। वो भी नाजिया की मातहती में काम करता था। नाजिया जिद करके इसे अपने महकमे में लाई थी, लेकिन इससे ये कभी कह नहीं पाई थी कि इसका फिटनेस लेवल इस किस्म का नहीं कि वो CTF का हिस्सा बन सके। वो इस मामले में खुद को कसूरवार समझती थी कि गुलफाम को तैयारी से पहले ही वो फील्ड में ले आई थी, तभी वो जान से हाथ धो बैठा था। इसलिए अब वो तमाम कारकुनान की जिस्मानी और दिमागी फिटनेस के हवाले से खसूसी ध्यान रखती थी। फारूक ने इस तंबीह को संजीदगी से लिया और एक जिम में मेंबरशिप ले ली और रोज़ाना ऑफिस के बाद 1.5-2 घंटा वहाँ वर्जिश करने लगा। आज 3 माह बाद वो अपनी प्रोग्रेस फारूक को दिखा रहा था। अपनी ड्रेस सेट उतार कर इसने साइड पर रखी और बगैर बाजू वाली बुनियान में इसके रगो पट्टे नुमाया हो रहे थे। पेट कम होकर बिल्कुल जैसे कमर से जा लगा था और बाजू की मछलियाँ हर हरकत के साथ जैसे तड़पने लगती। यही वजह थी कि दानियाल जैसा फिट बंदा भी इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। वाह, यहाँ तो बड़े डोले शोले दिखाए जा रहे हैं। जनाना आवाज़ सुनकर वो दोनों चौंक उठे। सारा कम से कम नाक तो कर लिया करो, फारूक ने जीमते हुए कहा। इस दौरान इसने फुर्ती से अपनी शर्ट उठाकर पहन ली और अब बटन बंद कर रहा था। हाँ, शोहो शंग सारा ने कहका लगाया। अरे 3 बच्चों के बाप होकर भी आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कोई गंवारी दोशीज़ा हूँ। खुश रंग, खुशरू, खुश मिजाज,
सारा शाह ऐसे ही थी, मुंह फट होने की वजह से बेतकल्लुफ, उम्र में कम होने के बावजूद ओहदे में इनके बराबर थी। अगर ना भी होती तब भी इसका मज़ा ऐसा ही होता। पूरे ऑफिस में वो वाहिद ऐसी थी जो खड़ूस तरीन सेकंड इंचार्ज दावर शाह से भी मजाक कर लेती थी। ये अलग बात थी कि बेशतर लोग इसकी वजह सारा की खुश मिजाजी से ज़्यादा इसकी दावर शाह से रिश्तेदारी पर महमूल करते थे। बिला इजाज़त अंदर दाखिल होने के बाद अब वो मज़े से ऑफिस डेस्क वाली मेज़ पर पाँव टिका कर बैठ गई। बात शर्माने की नहीं, फारूक संभल कर बोला, एहलाक भी किसी चिड़िया का नाम है। अच्छा तो हमारा पीएन एहलाक एक चिड़िया है, अभी चाहेगा पूछने आएगा तो मैं ऐसे बताती हूँ। सारा ये कहकर एक बार तो फिर बात मजाक में उड़ाने लगी। क्या पता वो भी सुनकर शर्मा जाए, शादी हो जाने दो, फिर शर्म एहलाक सबका पता चल जाएगा कि कौन सी चिड़िया है। फारूक ने कनखियों से दानियाल की जानब देखते हुए कहा, तो अब की बार जीतने की बारी सारा की थी। क्यों दानियाल, ये आपस में नोक जोक में मुझे क्यों जबरदस्ती घसीट रहे हो? दानियाल बौखला कर बोला। अगरचे ये बात सारा ने कभी बराह रास्त इससे नहीं कही थी, लेकिन वो जानता था कि सारा का कोई छोटा मोटा क्रश वो भी था। ऑफिस अटेंडेंट नैना पूरे दफ्तर में गॉसिप की फैक्ट्री थी और इसने ही ये अफवाह उड़ाई थी कि दानियाल सारा की पसंद है और वो इसमें दिलचस्पी रखती है। इसके बाद वो दोनों इस तरह से नाम जोड़े जाने पर ख्वामा एक दूसरे से शर्मिंदा फिरते थे। जबरदस्ती कहाँ, शादी की बात पर तुम्हारा जिक्र हुआ। फारूक का अंदाज अब वाज़ेह तौर पर छेड़ने वाला था। आखिर तुम हमारे डिपार्टमेंट की अजली कमवारे की नशिस्त पर ओहदा नशीन हो। दानियाल के कानों की लुएं तपने लगी। मैं मैडम नाजिया की जानब से एक केस लाई थी। सारा ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल लहराते हुए बात बदली, क्योंकि वो जानती थी कि दानियाल के साथ साथ अब फारूक ने भी इसे रखेदना शुरू कर देना है। अच्छा, फारूक ने मानी हेज लहजे में कहा और पूछते हुए बोला, क्या ये केस है और क्या कहती है मैडम नाजिया? म्यूजियम में नवादरात चोरी का केस है। फारूक तुम ले लो। दानियाल ने दांत की चिकचिकाए और फारूक की उम्र के हवाले से दर्ज किया। अनकरीब तुम्हारा शुमार भी आसारे कदीमा में होगा। फारूक ने हशमगी निगाहों से जवाब दिया, लेकिन जुबान से कुछ न बोलकर सारा की बात पर गौर करने लगा। कंधारा दौर की गुड़िया के तमाम जेवरात गायब हुए हैं और एक सिकंदर का हंजर भी। एक गार्ड का कत्ल भी हुआ है और पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सिक्योरिटी के लोग भी मुलविस हैं। फिर क्या उन्होंने अभी तक गिरफ्तार मुलजमान के साथ नारवा सलूक नहीं किया? फारूक ने पूछा। यही तो नाम पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश थी। सारा ने मुंह बनाकर कहा, अब बाकी काम हमारे जिम्मे आ पड़ा है, जुर्मों का सुराग लगाने से लेकर इनसे नवादरात बरामद कराने तक। फारूक ने हमकारी भरी। दूसरा कौन काम करेगा इस केस पर? ऑफ कोर्स मैं करूंगी, सारा ने बेसाहता कहा तो फारूक की आंखों में शरारे चमकने लगे। मैडम नाजिया ने इसीलिए तो मुझे फ़ोन पर बुलाया था अपने ऑफिस में। भाई मैं तो ये ले नहीं रहा केस। फारूक ने हाथ खड़े करते हुए कहा, दानियाल तुम ले लो, शायद काम बन जाए। क्यों क्यों, ये क्या बात हुई? सारा और दानियाल बेख्तियार बोले, फिर वो जिम कर खामोश हो गए। वजूहात तो बहुत सारी हैं। फारूक का लहजा शरारत अमेज़ था, लेकिन तुम कहो तो मैं सबसे बड़ी वजह बता सकता हूँ। दोनों बेज़बाने खामोशी जवाब दिया। सारा अपने दिल के हाथों खामोश रहने पर मजबूर थी। दूसरी जानिब दानियाल इस मामले में मुहतात रहना चाहता था। बताओ फारूक, सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये केस न लेने की? खामोशी में ये आवाज़ धमाके की तरह महसूस हुई। तीनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, क्योंकि बोलने वाली इनकी बॉस नाजिया किरमानी थी। हल्के उनाबी रंगत वाली शलवार कमीज और स्याह कामदार दुपट्टे में वो अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी। एक तरफ को ढके हुए बाल और लाइट सा मेकअप इसके हसन को दो आश्ता बना रहे थे। जिस तेजी और दबे कदमों में वो आई थी, तीनों को पता ही नहीं चला। कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस मजाक कर रहा था, फारूक ने संजीदा होते हुए कहा। इसने CTF गुलफाम की शहादत के बाद ज्वाइन की थी, इसलिए नाजिया के हवाले से वो हमेशा मुहतात रहता था। इब्तदाई कुछ अरसा तो इसने नाजिया का मिजाज समझने की वजह से खामोशी रखी, लेकिन बाद में इसकी सलाहियतों का मोतरफ होकर इसके अंदाज में एक एहतराम आमेज खामोशी दर आई। तुम चाहो तो मेरी मौजूदगी में भी ये मजाक कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। नाजिया का अंदाज हल्का फुल्का था, लेकिन फारूक संजीदा ही रहा। है, नाजिया ने गहरी सांस ली और गोया हुई। मैं यही बताने के लिए आई थी कि फारूक को एक स्पेशल केस के सिलसिले में इंटेलिजेंस वालों के साथ मिलकर काम करना है, इसलिए दानियाल तुम ही सारा के साथ नवादरात की चोरी का केस हैंडल करोगे। ओके बॉस। दानियाल ने फौरन सल्यूट करते हुए एड़ियां बजाई तो सारा और फारूक के साथ साथ नाजिया के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट रेंगी। एक मजाक का लफ्ज़ सुनकर ही चुप हो जाता है और दूसरे को मुसखरों से फुर्सत नहीं मिलती। दानियाल CTF के क़याम से ही फील्ड वर्क में नाजिया के साथ काम करता आ रहा था, इसलिए वो इसके शोह मिजाज से बखूबी वाकिफ़ थी। दानियाल, रमज़ान शुरू हो गया है, इसलिए मुझे रोज़ाना इफ्तारी के बाद अपडेट करते रहना, और फारूक तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ ताकि तुम्हें मैं इंटेलिजेंस वाले केस के हवाले से ब्रीफ कर सकूं। यह कहकर नाजिया जिस रफ्तार से आई थी उससे ज़्यादा सिद्क हरामी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से चली गई। लो जी, अब तो हम काम करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ। फारूक ने हवा में कॉलर खड़े करने का इशारा करते हुए कहा, तुम जाकर गुड़िया का जहेज ढूंढो, मेरा मतलब है जेवरात, क्योंकि मुस्तकबिल में उसी ने काम आना है। फारूक अपनी शर्ट को पैंट के अंदर ठोंसता हुआ वहाँ से निकल गया। दानियाल और सारा पीछे दबी दबी हंसी के साथ केस को हैंडल करने की प्लानिंग करने लगे।